शुभ सकाळ मयूरभंज शिक्षा संयोग तरफ मु विजय कुमार नाथ एमकेसी हाईस्कूल सहकारी शिक्षक नवम श्रेणी छात्र मान स्वागत जनाऊँगी। आज आम भारतर परंपरार सांस्कृतिक परंपरा विषय आलोचना करवा। पूर्व श्रेणी में मु तुम मानक भारतर परंपरार सामाजिक परंपरा और धर्म परंपरा विषय में आलोचना करी। आज आम से सांस्कृतिक परंपरार केत गुड़ी आम आलोचना मुख्य विषय वस्तु आलोचना करवा। प्रथम हूँ वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृतिर प्राणपिंड। वैदिक जुगरु आर्य मानकर पितृकैंद्रिक परिवार परिचालना पद्धति, श्रृंखलित शिक्षा व्यवस्था, जीवन ग्राम्य जीवन, जाति प्रथा और जीवनर चतुराश्रम एवं भारतीय संस्कृति प्रचलित होउची। से चतुराश्रम चारोटी है ब्रह्मचर्य जोटा कि पिला माने 20 वर्ष बयस पर्यंत विद्या अर्जन करेंगे। द्वितीयटी गृहस्थ पिला माने आम भारत में 21 वर्ष बयसर पुओटीए एवं 18 वर्ष बयसर झीटे बहयोग्य होता है। तृतीयटी हूँ वानप्रस्थ जोटा कि 60 वर्ष पर से वानप्रस्थ ग्रहण करे। एवं चतुर्थटी सन्यास जो अवस्था लोकटी निजर गृह त्याग करी से धर्म प्रचार लगी था। एवं ये वैदिक संस्कृति रे आर्य माने 6टी दार्शनिक उपनिषद आम भारतीय संस्कृति को दान कर अवदान कहले अत्युक्ति हेब नहीं। से 6टी उपनिषद कौन ना सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। या सहित आर्य माने आम भारतीय संस्कृति को दार्शनिक चिंताधारा जोटा कि वसुधैव कुटुंबकम जरिया विश्व भातृभाव सृष्टि करिसंती। ये गला वैदिक संस्कृति। द्वितीय हूँ स्थापत्य मूर्तिकला और चित्रकला। वैदिक जुगरु आम जानी आसु जे भारत में अनेक गृह सिंधु सभ्यता जुगरु भारत में अनेक गृह स्तूप स्तंभ प्रासाद एवं मंदिर निर्माण होइछि जहाँकि स्थापत्य कला अंतर्भुक्त। एवं से गुड़िक भितर आमर मोगल शासन समय ताजमहल, लालकिला, कुतुब मीनार एगुड़िक उदाहरण। मूर्तिकला भारतीय कुशली माँ कारीगर माने मूर्ति तैयारी करिबारे मध्य सिद्धहस्त। से माने पत्थर और धातु रे विभिन्न प्रकार मूर्ति तैयारी करथांती। देवादेवी राजा राणींकर वृक्षलता पशुपक्षींकर मूर्ति करथांती जहाँकि यह एवं मध्य प्रचलित होउछि। तत्संगे चित्रकला भारतर प्राक ऐतिहासिक जुगरु भारतर चित्रकर मानकर चित्र आंकिबा बा चित्र करिबा एक उज्जवल दृष्टांत अच्छी। भिन्न भिन्न शैली से विभिन्न स्थान रे चित्र अंकन करिसंती। तृतीय हूँ नृत्य गीत। भारत में नृत्य गीत एक प्रमुख कला। सामवेदरु भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य सृष्टि होइछि जोटा कि आम कहू हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटकी संगीत। भारत में केवल शास्त्रीय संगीत नुहे ता सहित आमर आंचलिक संगीत जोटा कि आमर ओडिशा रे ओडिसी नृत्य ओडिसी संगीत एगुड़िक एवं प्रचलित होउछि। आमर परंपरा। तापरे
ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଯେଉଁଟା ବେଦ ଆମେ କହୁଛୁ, ବେଦ ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବେଦରେ 4 ପ୍ରକାରର ଋକ୍, ସାମ, ଅଥର୍ବ, ଯଜୁର୍ ଏହି 4ଟି ବେଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବିତା, ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା, ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା। ଭାରତରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଦାଙ୍ଗରେ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଓ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା, ଭାରତର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ତ ପିଲେ ଜାଣିଥିବ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 2 ଖଣ୍ଡ କାଠି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଆଣିଛି ଏବଂ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଚରକ ଓ ସୁଶ୍ରୁତ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା, ଚେରମୂଳି, ପତ୍ର, ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବାରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିକଳା, ଚିତ୍ରକଳା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା, ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଆଜି ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼କୁ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରା।